गरुड़ पुराण रे अष्टम अध्याय रे बब्रुवाहन कर्तुक प्रेत संस्कार विषय आम आलोचना करुले। आमर विषय वस्तु जाइथिला जे जदि आमे श्री हरि को स्मरण करी कन्यादान टीए करिथिबु सेई कन्यार गर्भरु जो पुत्र कन्या जन्म लाभ करिवे से माने पितृपितामह को पिंड दान करी तीर्थ स्नान करी तांकर कूल उद्धार करिवे। आसंतु सेठ विषय को आग को नवा। कन्यादान विधि मान कहूछिया बर आपणा गोत्र को छाड़ी आन गोत्र बर निज जातक वर्ग कुळु बर को आणिब सुबेल लग्न रे पुणी विवाह कराइब। निज गोत्ररु केबे आपण बर किंबा कन्या आनिबे नाही। अन्य गोत्ररु पात्र को आनी विवाह उचित लग्न रे कराइबे। उचित लग्न रे हाथगंठी अर्थात पानी ग्रहण करिवे। पानी ग्रहण समय विवाह न कले अधगति हुए ଏହା जानी थाओ भले। न जानी यद्यपि कन्या ग्रहण करिव जानिले ताहाकु बाळे वर्जन करिव। उचित पानी ग्रहण समय न जानी जदि आपण विवाह करूछंती बा कन्या ग्रहण करूछंती तेबे ताहा अनेक प्रकार असुविधार आपण को पकई थाए। से समय रे से कन्या को वर्जन करियो बोली गरुड़ पुराण रे कुहा जाईछि। आपणा कूଳରେ कन्या गर्भे पुत्र हेले सप्त पुरुष उद्धार करे सेही भले। जदि निज कूଳରେ कन्यार गर्भरु पुत्र जन्म हेउछि तेबे से पुत्र सात पुरुष को उद्धार करिवो। जल पुष्प कुश तिले करिले तर्पण पितृकूल मातृकूल उद्धरई पुण ताहार पाप समूह खंडन होई दिन को दिन ताहार पुण्य विराजई। जदि सही पुत्र पिता माता को उद्धार करिया पे तिल तर्पण करुछि तेबे निश्चित भाव रे से पिंड दान करी तिल तर्पण करी से कूल को उद्धार करि परिबो। मृत्यु आदि 10 क्रिया कर्म मान कही से समस्त खगपति सुण मन देई। पिता मले पुत्र करे प्रेत कर्म मान मृता हरे पूजा दान धर्म कर्म मान। कहउछंती भगवान विष्णु गरुड़ंकु सुण मन देई ये जो 10 क्रिया यदि पितार मृत्युवरण होउछि तेबे पुत्र तार समस्त कर्म करि परिबो करिबा उचित। सुण पक्षी बर ताहा मन करी थय पूर्वे त्रेता जुगे एक पक्षी बर थिला बब्रुवाहन राजांक आगे कहिला। से बब्रुवाहन राजा अत्यंत धार्मिक नाना धर्म नीति प्रति करई अनेक धर्मर प्रभावे राज्य प्रजा माने सुखे काल कटांती कदापि न पड़ती दुखे। त्रेतया जुगरे बब्रुवाहन नामक जने राजा थिले अत्यंत धार्मिक थिले। विभिन्न प्रकार दान धर्म करी प्रजा मानंकु सुख प्रदान करुथुले। धर्म पुराण श्रवण राजन करई बलिष्ठ पणरे तांकु सरी सम नाही। सबु राजांक उपरे अटे महाराजा वेद विद्या धनुर्विद्या रे से पाए पूजा। कूल श्रेष्ठ बल श्रेष्ठ बुद्धि श्रेष्ठ सेही धर्मशास्त्र धीरे सदा मन रखी थाई। ब्राह्मण वैष्णव नेई अतिथि सत्कार विधि मते करे राजा मन करी स्थिर। सबु राजांक मध्यरे से श्रेष्ठ थिले तेणु तांकु महाराजा उपाधि दिया जाइथिला। से महाराजा बोली बोलौथिले कूଳରେ श्रेष्ठ थिले बଳରେ श्रेष्ठ थिले बुद्धिरे मध्य श्रेष्ठ थिले। ब्राह्मण वैष्णव को सदाबेले दान धर्म करुथिले अतिथि सत्कार मध्य से बब्रुवाहन राजा करुथिले। देवार्चना करी जति होम आदि करे नीति प्रति स्वर्ण दान निये प्रभात रे प्रजा मानंकु पळाई
ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ କରି ପତ୍ନୀ ବିନା ନୟନ ନ ଦେଖେ ଅନ୍ୟ ନାରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଯଜ୍ଞ ହୋମାଦି କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ଦାନ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ପତ୍ନୀ ବିନା ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ନୟନରେ କେବେ ବି ସେ ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଯତି ପରି କାମ କରେ ଧର୍ମ କର୍ମେ ମନ, ପାପ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ କର ଇ ବିଧାନ। ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜା ଅଟଇ ନିର୍ଦୋଷ, ପ୍ରଜା ପାଳନରେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହରସ। ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ପ୍ରଜା, ବନସ୍ତରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ସେହି ମହାତେଜା। ଦିନେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଘୋର ତର ବନେ, ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ। ନାନା ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଳ୍ମେ ବନ ଶୋଭାବନ, ସୁବାସ ପବନ ତହିଁ କରେ ବିଚରଣ। ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୃଗୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏକ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତା ମାନ ଶୋଭା ପାଉଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମୃଗ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ନାନା ଜାତି ମୃଗ ସେହି ବନରେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି, ନାନା ପକ୍ଷୀଗଣ ଧୀରେ କୂଜନ କରନ୍ତି। ଚାହିଁଲା ନୃପତି ଏକ ମୃଗ ଅଛି ଦୂରେ, ତାହାକୁ ଦେଖିଣ ରାଜା ବିଚାରେ ମନରେ। ଏହି ମୃଗକୁ ବୋଧିଲେ ହୋଇବ ଆହାର, ପ୍ରଜାମାନେ ମୋର ତୁଷ୍ଟ ହୋଇବେ ଆବର। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୃଗକୁ। ସେ ମୃଗକୁ ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ମୃଗକୁ ମୁଁ ବଧିବି, ଏହି ମୃଗକୁ ମୁଁ ମାରିବି, ତେବେ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବି ରାଜା ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇଲେ, ଧନୁରେ ସର ସଂଯୋଗୀ ବେଗେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାଣର ଶବଦ ଶୁଣି ପଳାଇଲା ମୃଗ, ଗହଳ ବନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲା ବେଗ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧନୁରେ ସର ସଂଯୋଗ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଧନୁର ବାଣ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମୃଗଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଗହଳ ବନର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯାଇଛି। ତାହା ଦେଖି ରାଜା କହେ ମୃଗ ପଳାଇଲା, ଧର ଧର ବେଗ କରି ଅରଣ୍ୟ ପଶିଲା। ଚାରଗଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି ନରେଶ, ବାଣାଘାତେ ପଳାଇଲା ମୃଗ ବନ ଦେଶେ। ଝର ପ୍ରାୟ ପଥ ମଧ୍ୟେ ରୁଧିରର ଧାର, ପଡ଼ିବା ପଥରେ ଖୋଜି ଯାନ୍ତି ନରେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃଗଟି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ତାର ଶରୀରରେ ସେ ବାଣ ଯେଉଁ ଧନୁର ତୀର ବାଜି ଯାଇଛି। ଝର ଝର ହେଇ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ରୁଧିର କହିଲେ ରକ୍ତ, ଝର ଝର ହେଇ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ପ୍ରଜାମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଟେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ପଥରେ ପଥରେ ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଗର ଯେ ଚାର ପ୍ରଜା ଗଣ, ନ ଦେଖିଲେ ସେ ମୃଗକୁ ସେ ଅରଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଫେରି ଆସି କହିଲେ ସେ ନ ପାଇଲୁ ଲେଶ, କେଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲା ମୃଗ ବନ ଦେଶ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃଗକୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ପାଇନାହାନ୍ତି। ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୃଗକୁ ଆମେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱରାଘାତ ମୃଗ ଦେହୁ ବହିଛି ରୁଧିର, ପଳାଇବା ପଥେ ତାହା ଦେଖିଲେ ନେତ୍ରର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶରର ଆଘାତରେ ମୃଗର ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାହା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ଏହିଠାରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା କ'ଣ ସେ ମୃଗ ବିଷୟରେ, ବବ୍ରୁବାହନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼କୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।